بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أمارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O Allah tigana akenya do tiganden su ko manten nan kawa. O wanne mando kisiye muruna maga ana gabondo annabi nyimmen kamma faare Muhammad. Adi dunkono adi kapallemo do sele suga tekiro abatenga. O Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agano ko faare jamanga. O muruna Allah maga ano fa mundo dinanga. Arna o dinan tanga o dangani. Arno jili tuwaruhu munante tuwaruhu barkante kebe mbe wana hana duna azal qiyama. Ola Allah nyaga sun kaso ke Allah ganna atti menna wondi wala ngani. Allah ganno bati ulla gano gondi. Asal lenda sumendo akhrunan karangenda sara gambake ya rabbi Allah ganna na wondi oda ngani. Ya rabbi ogana kebe mbe dabare Allah ganna yamo khalasunte na musunu dangani arjanna. Allah ganno kisibaka jahannaba yimbenga. Ya Rabbi nosuko mantenya arjuna lemunga Allahumma amin. Omaremu linkite ko take kengani sun kaso ntamundo nyeru fare liye Madina ujuno kamonna adutanji kendo sina segundi kenya gagimu miladiya juen kaso ntamundo hilo miladi ya ujunun pilita mundo nyeru oda menye wala halaqin kama kenya gani faare Muhammad sallallahu alayhi wa sallama asiranga digame ke jepelo ona akhiru susuka humanten kunyi teninkan da nyugonda ya gare na dawa ke binga suka humanten kunyi na dawa ke khrisun kunyi na dawa ke tuwanon kunyi na muru Allah maga Allah ganna barkero hinu suka hunya gon suka humantendi Allah ganno gumdi sawabai. Omaremu otare hamanto onyo ga sehe faren da'awan kamma sallallahu alaihi wa sallam tengani makanta renga. Da'awan ga jefe ngolo mi makanta rendi oda kungali dome. Fare sallallahu alaihi wa sallam agadina arabu ni alhala bekamma hote be gani maga dungira ho be gani maga haklante suwa famu nanti janka faren da jopa mo pe men ko nan jepe kuni mukendo gundondo yemrenga mukendi onyo gada ko nanti se hanu mi ngati do faren batenga sallallahu alaihi wasallam kenya ay mekka dunko ada men jankoto ado asirunto ko yimbe nu nanti khair soron yani ada hiki jopa kunya dangani wa kun khanjo ngatoki nda batenga ono gada ko nanti sirhano umma khadija radiyallahu anha akenja tene sirhana hanu nyedi kendo zaid bin haritha faren qana wala honne ko zaidu atarihundi zaidun sir hore ne islam a wonno wondi wada honne ko kendi adu ali ibn abi talib radiyallahu anhu faren pawatunen lemme agani khorno faren me maga sallallahu alayhi wa sallam adu abubakar siddiqi onyo ko suruna ata ko suru hanu bembenu kada islam a wondi da'awan jepe wakatinga mukendi faren da kwa gunda tihi kware ke na kida ngani wa isaga ina ntokida batenga Omaremu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu onyo gara ko nanti agaro islam agondi arina galen situ mo gosiri onyo ga sigino ne kebe mbe ko nan kaso arna kunto ko haklundi o ko kebe mbe konni arna nya sawabai na kun mo sirin non dingira ngani
na famiyen gira kun suko manten dangani na golle kenya golle khalasun tenga ake Allah subhanahu wa ta'ala me bana jatin dangani na musun su dangani arjanna Allahumma amin. Umar muhum be gani Abubakar Siddiq ya radiyallahu anhu yeli ana rasulama wanda ko ta bembe adina ganin siti alladhi farin dangani adina ganin siti ke dina dangani gira rasulama wanda aka hu farin a golle keli giri sire gandara batten a wakati be ni na ganin siti en sunya farin daga demene mo bembe dina ka daga demene mo bembe adina bulu loken tara ni yonkin balle ken tara ni kolen su ko wanda to duba tenga fen khibarendi Allah gandinga baka Abubakar Siddiq ma gafaren qana Abubakar ni sire ayi gilano islam wanda dina walen siti da'wa ke khibarendi bari sire ani sire bembe gani arawaro surundi surunga himmulla ahinna lim surun dangani sire ani khibare ko to gume hiti akhibare ne nyani aka palle magunan new wa jiku khoro nyanya jiku sirsuru nyanya wa atu indana ti siro yankai sirebe menga atu indana ti siro nyanya kat siro kat soronga atu indana ti kene siro suga soronga kat soronga anki nyalla la soron son no mungutu ni nyankallenga sire anyi andatta hunu bembe soronna sagatana andata hunu kusu suruna da batte ne ga sagatana asurunga nunga haraga na taballe mi yata hunu nunga haka jama'a sere anya ga aga nukusu jama'a ya da battenga wa ani jawunde Allah ken to gun kinai gudun yana gudun fili aka mo gudun siki anya gudun na sai aka mo na tunon lundi Allah ken to gun kinai ken nan surun tintonai mo siri to oke mbe ga magi ko kita kendi mo bembe wata galle magullinge aga ta wono we manga ta wala battenga ta galle siri nyeni ken nangani kisu ko man ten nangani keta akan yimme siro yake no yake mbe ga maga jama ke mbe ga da battenga ko oke mbe ga maga ta galle sira oke mbe ga maga ken su dangani ken sire mbe ga da battenga akada ina ganin situ kun soro ina katna dina ke kuyiya ini kili kati Allah dinanga sakati jamake no gondi akenyi misse wontonga soro ku mbelui sele menwa jamandi akai misse wontonga ku mbelui ana kiyanga jure gundondi ni kili kati Allah dinanga kenda ngani gelike na jepe islama ko ke yu khoro islama ko ke ku menu gadi na ganen siti hikeli na yasoro tuntonga mugo siri iho gabe Abubakar Siddiq andi ki aslama uke aslama akhni no gondi Uthman ibn Affan al-Amawi radiyallahu anhu ثالث الخلفاء الراشدين أكي أسلامه تي أبوبكر الصديق كلنا كت أسلامه أبوبكر الآخري نسلامه مكون كوي ما قالوا أسلامه تي أبوبكر دعواني كندو الزبير بن الأوام نمبو بني أسد قبلني زبير بن الأوام فارم بيري مي أغا أبو بكر الصديق عند أغا خلقت إسلامه وأدنى نلو إسلامه نتي أبو بكر الصديق خلندنا رضي الله عنه وأرضاه ألو إسلامه نتي أبو بكر الدعواني أبو عبد الرحمن بن عوف كي عبد الرحمن بن عوف كان جلس رتا مبي فارن غادي اي ارجنا لوين كي دا دنا كنو نا كونفيرمي اكن نجيل كوني كسرو سيتي سونو كوني اغارس نما غون تي كو دعوي ابو بكر الصديق الدعوه كي عبد الرحمن بن عوف كيما عبد الرحمن بن عوف ما اكن يندا فارما ديما na farin gemundi farin bange wakatinga kene Abdurrahman bin Auf min sahaba khorenyi arusla ma woni Abubakar Siddiq da'wani sir karagandini
monti nakatani ni Sa'd ibn Abi Waqqas aga Abubakar Siddiq da'wanya sabu ya akan qalu islam ba gondi adu Talha ibn Ubaidillah ku sahaba khoro suko humante Abubakar garo deben na da'wa njopa akatina kusuko humante lo islam ba gonno wondi radiyallahu anhu wa arda siro segi Abubakar da kunya rondi sir hanu bi menu garo abani katina ni siro segi yayi gelu ko ta be me anal islam ba gondi sir hanu bi menu islam ba gondi kunyo wani Bilal ibn Abi Rabah habashi gan kenyani radiyallahu anhu wa arda hatan binne nyani hada habashi gan kenyani yonka Bilali amma bange habasha de Bilal sare Makka diben no wonyiti kendi sir hanu bi menu garo kenyi wani Bilaliya radiyallahu anhu wa arda Bilal ibn Abi Rabah Bilal khaslama ummugo kabako khore nyana kendi bari Bilal ni kuma marantani Makka no wonti aga isre mbe magasre mbe ko ngani Bilal ya kenni Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi al-Qurashi Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi akenya komeni Bilal ko shigan konji birambe aga sobina nti Bilal aha al-Islam agunyedi ke dina kurumba kunu alhero kenyedi yeli kenna yata na saga torno Makka no goni toran kempe asaye kachinya rono Bilal khannenga na kini lemununga tinan daga sangatai kensu ko humante Bilal nyitini ahad Allah bani ankawa batini abani ankawa iga yike tora be susa ka kama kemma mungundi Allah bana gankarunga Umayyah ibn Khalaf anyi bakati Bilal ya tinjiganjelo kunga wakati be kiyente ngani wakati be kiyente ngani nyinye kira ngani mugo siri kiyenga nato nyinye ke tonoa wakati kembe anta durola ganta terne seyingendi seyinte kinga gati anyi Bilal bagani kinga gatinga anyi mera ntanta sigina ka wakati kembe ada nari anara gidi dinka wutu gidi bembe atete ngen angana chimbula ngutu na so gidi ke kamma kinga gatinga awabi ada Bilal ganari ana so woni ken sete kamma seyingete kamma ana Bilal singindi gidingulla tete gidundunga ke ana ken wutu na so woni Bilal gijimen kamma ana so woni Bilal gijimen kamma aga torono anati Bilal dangani awa anto kokemo wadi manna bugu islam wokedi nan kahirna guti Muhammadu nan sagella tadu Uzza mununu kana sai kumbata kinaga he anta bakike yanga katadi kenane Bilal nati ahad Allah bane na bane abatta wa abane an ko batini ala toran dan bensu so Bilal kama ki waqtiya kenno wandi ko tayo Abubakar Siddiq dangi nani awakka mana Bilal toro Abubakar Umayyah tarangani kenan Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi Abubakar Siddiq tarangani antakkanna allai Umayyah annan girke sar kontonte ke miskini anga toro no kundu anta to kundu anke binake toro no mani hassa annakanu allai annasabari kenganya Umayyah di khanen to Bilal da ali khanen to Abubakar rangani tiko imenda bono nanki ngehetera ntaga nda bono ndi magere ngo men sire ni magere ko nda bono ntanya nda bono ndo magere kenganya Abubakar le gari hera nyana nankatna Bilal ko bakka maga na khanen poro Allah subhanahu wa ta'ala imeda ngani na da wara adda ngani kembe
kembe hayge aya nyanka na ken khibaren koni Allah ta Qur'an no gondi fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa Allah ti ngaga gongono ngaga kabana ngaga kanundini bakka yimbe immeke membe aga gijene ke an jahannaba yimbe nyi wasere suntaro no ken yimbe no gondi illa al-ashqa maganta gireme jugu sere sunta bini imbeke no gondi sere sunta gijene ken jahannaba yimbe no gondi maganta gireme jugu kuwe menugo Allah kumon torono nantiti wa Allah batta ko umayyah ibn khalaf al-jumahi aga kamana bilal toro nanti bari atina Allah bani batta an ta kentu alladhi kazzaba wa tawalla wa keben mega garandi ndenya ti Allah ayanundo Allah dinanga ni halle koyi wa yele sunga kabana khati ken yimbe khibare daga konde wasa yujannabu hal atqa Allah kan kun Allah tuno bakkai ko ga siki ga kisni Allah yimbe ke jahannaba ke walla tuno ko Abubakar Siddiq mu alladhi yu'ti malahu yatazakka kiben megina buren kinni Allah kilen no ya jakanga ni bi sunoli tayi kun kama nunga idulla tundini bakka jahannaba yimbe nga ko Abubakar Siddiq mu wake radiyallahu ta'ala anhu wa arda akembe agina buren mutu nanyana komo tampinto kuwe menu sorongi toro di dinam batenga aga kunya khobono ni khannen poro alla dangani wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza na to amaya nanti seresu wanda sere wanda honya ngadanga aga mula ken terun tuwa aga mula ken tambon tuwa kempetire ahaitin nanti bilal da mu ho honya na Abubakar Siddiq dangani har nasu wakara aga tindugo na ken tambon tuwa dangani kempetire illa bitigha wajhi rabbihil a'la kenken nita amanya ho ganne maganta alla imme ya galaqe muriye dangani alla dungela muriye dangani nan katina alla dunyen kita ana yaken ba ne dangani kenya lawrat nan to ko tambo wana ratuwana kempeti wala sawfa yarda wa ma alla gara kuna dungandiga kyani Abubakar Siddiqi kyani Bilaliya kyani Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi aya kisihi kamma Bilal aro mo islama wondi ajepe kundwai kiani atora buchine bembe oga katna honne ko tora bembe di oga katna buchine be kadi kenni kiyai ari mo gonno ku yogo nunga nanti faare nyimme kota yugo sallallahu alayhi wa sallam ataru kota yugo na Bilal hay ga kama na toro iga toro no faare suno mo gosiri faare tiken kota yi sallallahu alayhi wa sallam law kana indana shay'un labta'na bilalan faare to hogan no magallen ki kota ke woni Bilal ko won baka kusur mayanto maga hogan no maga woni Bilal ko wono ana kisi kutora ke yonka akota ne ho onta faare maga asunun ton payta arata ho nyana ke kota yi ada yawo mukendi birambe Abubakar Siddiq ya ke mugu ado Abbas jamu dome ado Abbas kileni ati Abbas dan Abbas na hera sunya ana ke kundu khobo Abubakar ke mpanke hali ya kasun to gan telle ije ngaya ga hono baka ke tora mo bembe nanti kenya ni Abubakar Siddiq ga katna khobo ari kun mo woni nanti Abubakar ga Bilal hono kota bembe adani ila sirin kulite nyanya sai tete yanya na Bilali na sogoli ke nogoni na sai yake jiruma kamma wa kamma na yangan kata kenda ni kiyente nyani kenni toyen kempenga kenni kiyente tete nyani kenganya Abubakar Siddiq garna ngarike mogodi Abubakar ti Umayya dangani anandu kena khubu ike wa khubono ara ukiyanu karagi kanye ala kenya bagani na kini tembrenga Umayya nandana gagi ya chikenga kenganya Umayya tarangani ai
ke kome ki nyime tunta ko ki haranga na ukiya bani kini genya gaga na ngamaki har karawai Abubakar hadi kannan to wannan ati wallahi an ganna Bilal jonkon kinya kame ukiya kanye genya kinna ngaga baka ke to ro mo wembe Abubakar na ata kiniki akinyeki amakinki sirinti na Allah batana toro kunu amakinki Abubakar Siddiq da Bilal khubu wa agada khubu adakha nemporo radiyallahu anhuma wa ardahuma Bilal akinyanya Allah fare in sallati lananga kin Bilal jatin sire hanu bimbeno garo islama won wondi ajatin kunyadi wasire bimbeno gara dina ki ututi pote yendo tampi ndo toranga na Allah khalle muru Bilal ajatin kunyadi wa Abubakar Siddiq da gollenya Bilal langani tarihun tam mungun kenga wa Allah da kensaha na akuyun koda ngani oga gire ayin wono kana ngani mo kebembe sasa kunno awagilli sere hano be menu garo islama gondi ke wagatiya kenyani Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah agaro ke wagatiya yi agana gilli sere hano be menu garo ke wagatiya akem baka Bani al-Harith ibn Fihr qabla yadi sere hano be menu garo aywani Abu Salamata ibn Abd al-Asad Abu Salamata agaro ke wagatiya yi ki Abu Salamata oda ke khibaren kan da kaddan tanto ki Abu Salamata radiyallahu anhu kani Salamata kina hananga ke ga fatiya ni faringa da Salamata wutu radiyallahu anha ki Abu Salamata ado farin su da yarin bani akombon sugu radiyallahu anhu kemrenga aken kana ginisire hanu be menu garo islama gonno wandiya wa aqisanga bigami yani aqisanu koro yani aqisanu lumu haraga na kembe aga katna mugu Makka mo bembe nan daga Madina hijra nga ado ikallun kadun konga sigina lemmen futu megen lemmen kitembo gotini ken qissa gille nyai kembo do musi hene ken kama o tawo ni wonondi awa gilise hano be menu garo islama goni ke wakati ya kinyu wani al-Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzumi ke al-Arqam aken kana gilise hano nyai qissa nunga ke godangani o warne ko kane awagil sirhano nga kunyani Usman ibn Mad'un radiyallahu anhu akhana gilli sirhano nyai sirhano be menu garo islama gondi iyo wani ke goyi ina gani Usman ibn Mad'uni radiyallahu anhu ke Usman ibn Mad'un ake adi akhirun billahi islama gondi dome عثمان بن مذعون عاد أخي قدامة ابن مذعون عاد عبد الله ابن مذعون لسلو سلام غندي وغاتي حنوني كي عثمان بن مذعون كدو فارن أخي يعني كي سجون دندي كي جدا نغاري كنيا يغنتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فارن لنيوكي عبد الله أنتي أبو بكر عمر بن الخطاب لنيوكي عبد الله ado are nyagari Hafsa farin nyaqege ine ga yimmi miane ki Uthman bin Maz'uni radiyallahu anhu akana gilisira hanu be menu garo islama wonno wondiya sir hanu be menu garo harisa kunyo wani Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf ki gana gilisira hanu nyi awa gilisira hanu nga Sa'id ibn Zaid al-Adawi akin kana gilisere hanu bimbenu garo islama gonno gondiya adi yaqi Fatimatu bint al-Khattab al-Adawiyya Sa'id yaqin yani Fatima bint al-Khattab ke Fatima do Umar bin Khattab ni akhinun billah Umar bin Khattab akhi garin hayke ayarin tinni ke go ay Sa'id bin Zaid kembran akharo gel islama gonin pananyai aran gidan nyagare Umar bin Khattab do sabu islama gondi adilala gidan nyagare wake yake ngakane ala gidan nyagare kunu ke Fatima kere kyanya na sabui Umar bin Khattab be mero islama gondi alo ke warne me kane warne ke yake nga to ake Sa'id bin Zaid al-Adawi ke Sa'id ni
ana gilli siro tamu bimbenu Allah farin gadi I arjanna loyenko kena gilli kunye fonga bentatu igna kana siro tamu bimbenu ganonga al-asharatu al-mubashsharuna bil janna kena jatini kunyedi keni Allah farin sahaba khoro ne ke Sa'id ibn Zaid al-Adawi akem pabani serebe menu ganyi Makka igama idungene muno bata Zaid ibn Nawfal akem pabana gilu kunye serebe menu ganyi Makka igani nabillahi Ibrahim ad-dinan kama ikkutuntenga muno tibare ne nyeke muno ndi igama idungene muno bata ahaba jatene kunyedi akengira nyagari nyimme Atika kenya renteni Umar bin Khattabiya Umar bin Nyagari ngakem maga Fatima bint Khattab akeka gira nyagari nganonga Atika binti Zaid kenka yarenteni Umar bin Khattabiya yo kamalle mekta Umar dangan ke won sahaba khore ay kinga Sa'id bin Zaid al-Adawi radiyallahu anhum ana gilisere hanu bin benu islam agun ke waqtiya kembrenga awa gilisere hanu bin benu garo islam agun di kunni wani Khabbab ibn al-Ard aga kini faren sahaba khore ay humben benu garo islam agun nyimpana hanunga igla tora khoren kita ay wani ke Khabbabu ni tagangolle nya dabarni yon kayda toro makan woni mo siri wati be igratun nanti al-islam agundi ayo nyon ngononga itafsiri no lay kunyana o wake qisanun ko nukundi awaki lisana be menu garo islam agundi ke wati yakinni Abdullah ibn Mas'ud al-Hudhali Abdullah ibn Mas'ud farin sahaba qoreke qur'anan qaranganan qoreke ke Abdullah ibn Mas'ud akalu isgeli sira hanu be menu islam agundiya agan jatene kunyadi kembrenga aken qaro ke wagati yayi kembe aro sire gabe humbe menu igaro mukkenya kati tibare nga bakka kurenga na mulumulum ko na meda ngan udunga iga ngaki kendi me kuyo won lo kunyadi sire be menu garo ke wagati na kunya khalanti as-sabiqun al-awwalun sire be menu hulanu garo ira solon kutun sama kembelanga kunni ku waqti surukuwai yugo nati dangani ar-ra'il al-awwal jamahano islama wonni mime jamahano hanu tezu ku menu wada ai ten loli nan kembelanga na jillai ajepe kuwai isuko mantem baka kuleshi qabla nyadi kuleshi qabla nuku anga sile bana wake qabla di bana ke qabla di maganda sur dan tanto kumbe to kuleshi gankui kun bitu kula shigan koyi ko Zaid ibn Haritha nu kun do Bilal ibn Abi Rabah nu kun yono kun bitu kula shigan koyi yon ka iho gabe no kula shigan ko nyai iba mugun tallo do faren battinga kemmo godi kan nan yime wakati nga yambrenga iho gabe ni kunyi ari ibn Ishaq maga nanti soron to gorono ki wakati ya bani itogorono kemmo wali yugundo yagaru itogo kenyai ma khibari nga tele mugi Makka no gondo honne khibari nga tele mugi Makka no gondo honne kema nanti dina ke khibari nga tadi kene soronjo perono honne bane kembere mukin killemma kusi ko mandelo tu mukenyi fare sallallahu alayhi wa sallam anyi hira yana hikka kwami mo wembe mukin ndadi ga men Allah mukin mo gundondi agi killin ko ni agi wajunu agadina ke mo gon ndina ngani mukin di kembere nga kenda nya alanta bakasellai bari kusuko mantenda ni da'wa ni menyana anna sirin kona anna kon sire bani na anda kon sire langa domi sire bani yani anna so an so ndaka mbe anna mo gon kala anda katna famu kambrenga sire bani funne ya wakati nga kenda ngani haru waju ndebe me gana nyana inyi mikafa me ya na nya mukanyadi wake wakati ya wahayanka Allah da tinga bonni kata Allah wahayin a tuki ne batinga mo sirke wakati ya wahayi mai kuti baka Allah faringa sallallahu alaihi wa sallam gile ya ayyuhal mudaththir ayakana yan qawtine tanni wahayi tuki ne batinga teleketa yon ka ke wakati aya ni bimenuga yankana ado sura bimenuga yankana ke wakati ya isunu sura depundo aya depunyi sura depundo aya depunyi ni wal layli idha yaghsha
wan nahari idha tajalla asun aya depundo sura depunye tille kemrenga sura gillu hiji kende ke wakati sura mbemwe yankana anyana sura depunye aya depunye ni yonka aya mbembe gani arini limu wadi angana mugan trondi anna lunge nyakitai angana ya kalanga na lunge nyakitai angana koni antoro nyakonkono angana ya kalanga antoro nyakonkono bari ken wakati nkawa kenye bari faren di shaban bai wakati kembe sasa wakati kutukuti nyeri ihadun na huwa kembe ga lunge iga lunge kitai kembe kafinu ngana telinke ga tunanti a kyoni muhammadu lan take dabarni wari ken mugo wadi na yonkinu nyanki na faren sabanu nga a faren di sabanu nga ni sonde mugu sabatindi na yanki na qurandi duna hammi qorke megani ya e gurno duna ke batenga ni mungunu cenga na ajanna magan kuci dangani na imben magan kuci dangani andun ko yaganya niya jahannaba magan kutunu ni bagabaga ni kandu duna na ajanna magan kutunu ko na ko na haram porondi na iyonkin hu kanuni kati arjanna yi mumin na mesama kati arjanna mungu ke duna yi tambesu ke take duna no gondi iga hoho iga perdin hoho iga duna no gondo alla batenga ina mungu ke su ko mantenga nanti arjanna ni kane ayelu kirke muwati ke wakati ya fare sallallahu alaihi wasallam adi sahabanu yisallini yonha ari muqatil bin sulaimani maga nanti ke wakati salleni sallukin arakanu hilibane arakanu hiliani kembrenga suba arakanu hili nille arakanu hili nanti kembrenga yi sallini ke mo wakene farlan sallu kuma yan qahananna nanti alla lakenya kwa gati وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار شغب اللقي أولن اللقي ننتهي سلوكوا باتنا كني كمرنا مقاتل لدراكو مغوكبين به كني كنا ابن حجر رضي الله رحمه الله أغانا كون ننتي كتفارنغة اللي بتمغورينا أني سلني أدي الصحابة يسلني يونقا ini sallini kam mo sore lekenyadi kati farlan salu ko ga kinni farenga ani sallini kam mo yala nyi kan pele arkan ku hille ba suwa nga hillo ne le ba ma kam mo ni sore lekenyadi no goni ani sallini ari hadith ndi ibn lahay amaga nabu zaid ibn haritha maga nanti fare sallallahu alaihi wasallam birambe jibiru gal katai uroni ille ga kare jibiru le rin katai na sali jinyo ut mo ko yayi gereken nanya faare na nokuyo go muru al salo to kotelle miminonga igatelle salli kala ko nanti salli ni yonka salli mo gonuku ado farlan sallu kala ga yanka kunyo manyi gambana yoka faare ndi sahaba ni salli gereken ngatinga yonka farlan sallu kala ga manyi nonga kinga ngatinga kem mo go do maremo tebare nga amu gonte ni makka no wondi yonka tere mega na hike jatel daga angati no makkan ko na kibare ke mugu imamu nambange kule nyakama yo khibale ngako aga subi nya deben no wandi isika nanti ko khibale kiwano nga ila tunanti fare sallallahu alaihi wasallam adika pale muguswale we maga bari khibale to bakka honno honne khibale ta bakka honno honne ahmad al-ghazali da ko nanti ke wakati ya kulishi kan kun kai mi to khibale ke masala ngambe dangani yo khibale ke sank yido mena ga honno honne yonka imi hajura maga imi haju suro khibari ke maga nanti ko wagili wa gadanga manke wasika kane manke wa yare muruno idanya ko hiya heti bari da sima nanti ke haide nanti fare muhammadu ado ku minu wani allampin ko ni makano na dalo kun sombana an so nyon dangi makano wondi kun kanyi allampin ko ni embrenga ikunga gatinga ikaga iku minu ko ni kunni allandiga munye ko umayyah bin abi sult ado qis bin sa'id ado amr bin nufayl kukunduni iga diga min konni allan diga munyeni imay dungene hilla kape diga me yo akesu ko mante kuma annabi ni mawkoni inya simana nan to faran ka khalle kinya ke mo wa itani imi hajura ma ado khadi ille kanna nan tinatna faran gaja su aswari babaka sallane inda ti di faran kan su kinyi na hige sampin watunu sai ni ngano nganga ne gaja kinya na hinchankin kunda famu kundunye nan to wana gaja su kinya ya kunta hige sampin sallanga tembrenga inan kura ina maga hige sampi anto mi makan ko durundo mena ka kundunga
embe hige ma daga sanki sellanga mugusringa kenda ngani ikun to ko ta numpa yini la'alla khumana halahi kanyi mine wodo ke wati naga awara ke walla kene kin wati awara ke walla to ke muwari ikun ma hige haisa warniya anta kan su karanta kan kita mugusu ko manteni faren ka sallallahu alaihi wasallam alla nyamar kanne nyanaga kitendi nanti ana kinyandi akadi khallake ame gundondo honne atoko ke muwari masino sikete letime faren do khinde ngame gundondi sino siki makiya teletime aga soro munu bane maga katna soro nyon ko me kunya jamai sino kusiki kunya jamai kunya akhinu idi kitenki ni me na medema na kasini na alla khallake kinyandi kammo alla dina kila nga sanka ni kammo na ke dina tsirin su ko mantenga na ke kan su ko mantenga na ke kompen su ko mantenga inina hanen city na katna faren dema ki harna wo be ga kinayi arna ke ni kammo to ga mura ma mo bembe kenda ngani idi kitunki me mo siri na golle nya dome da ka tun na alla faren dema mo be sallallahu alaihi wasallam kem palletani ayun liyanka na muru faren maga sallallahu alaihi wasallam na nyamari nanti anambugu ana khiwarin keni suronga furen kamma wa anasigi hillaka panon kane ana alla khallen koni munonu kudo bolu ko menugi maga na sollen sigu na horen jogai ani masri yen qulus na rubile hele kembata ana koy nanti kembete haklan tan golle emla alla bani an qawa batini an sigi suron kane na kundu koni kiani gollu kote be mega juppe sasa ay nyanka faren kam nan tambugo amene andaga sigi suron kane ana ku makka de ben nogondi na alla khallen kinyandi kiya hay bomunga aga katini makka nogondi kiya hay golle ni mi mejo pantenga tora be an mayatu a hajji to kiya batenga faren di mogon surondi sallallahu alaihi wasallam awadi buguna daga alla khallen koni yonka gili anda bugu batindi aro makan kun kasun dilme gili ko ta hanake mi hananna wakatun dilme anta no gamene yonka alla yidu to la rishi kama na faren dema na to faren na bilin kama malaka jibril ma hitbaka alla faren na haru honna mala to baka yimme fare sallallahu alaihi wasallam alla la ayna kana kama tambu sellanga tibari ke bugu makku ni ke ta bugu mukendi ana bana kure en kama faren de mosul nga mi yabaka illi ki makan ko kure en kama na lakin yandiya denga kallen ne mere kumbane wa faren alla kure en kama wa faren alla sellanga anyana kammo ado konuna mejabini ana alla kallen ki yanini kammo wa ana de ke mekki anu solo ngati kammo ana joppa na kammo ala garni kammo kenno ko mane del sunni ona muralla ma tembe akoni Allah ga na sawaba yi na barajan kira ku su ko manten nan fato biga kitab na kenya mpangira ku su ko manten nan wada muralla ma Allah ga no fa mun do dinanga Allah ga no fa mun do dinanga sun kaso ke ya balla ga na timmen non do dangan Allah ga na timmen non ati mande non do dangan wa muralla ma Allah ga no gullu ga no woni kaso nga dangi takandenga lengin tamu non nyirunga odo na ga den siti kebe mbega dangi ono du korosiken no wondi o maka na kebe medda ba no corona ga den siti fonge me ne yerun kallenga imre iri kallenga waga kallenga Allah na kun kaman nunsu kendi besu ko mandeni na ganen siti kebe mi ngara ngara nan katnan kallenga ken no gondi wada muralla ma ya rabbi Allah ga nusun kasunun gabo Allah ga nusun kasunun gabo ya rabbi Allah ga no battane kasuke no gondi Allah ga no battane kasuke no gondi ya rabbi salle ke sume ke ya rabbi Allah ga nan nonu ngani Allah ga no kuran kallenga nonu ngani salam bakke ya rabbi Allah ga nan nonu ngani Allah ga no bulusu nonu ngani kasuke no gondi wana bucundugo men do war ya rabbi Allah ga ndago dangani ya rabbi ni musulun nyo dangani arjanna ke tamulare be hakene ya rabbi Allah ganna o warjaga asikenga ana gani sitiye ya rabbi Allah ganno warjaga kampore be gano woni baka jahannaba imbenga ya rabbi Allah ganno warjaga kenga Allah ganno kisbaka jahannaba imbenga Allah ganno kisbaka jahannaba imbenga ya rabbi arno kisbaka jahannaba imbenga arno nya arjan dunkonga arno nya arjan dunkonga wala muralla magalla ganno ku no ku maganno ku aljanna Allah ganno kisno tanga maganno tanga baka jahannaba imbenga Allah ganno nyampo maga ya rabbi arna yampo maga ya rabbi arna yampo maga arno le galun surondi mata asu ko mantena ngana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga daga akhi nyi domme zedi touré